ओम छायां श्याम सौभार्यो जमानस्याम विश्वाम सुगोत्रोद्भवस्याम पुत्राभानक्यास्य जिगिरी सत्वार्नाम देस्याम धर्मपत्न्या रेवती नक्षातायाः रूपात्वार्नाम्न्याः पुष्यनक्षातस्य श्रीरामत्वार्नाम देस्याम सर्वशानक्यास्य जयरामत्वार्नाम देस्याम स्वातिनक्यास्य भागीरथी नाम्न्याः सकुटुम्बानां चमत्रिजायुरारोग्यस्याभिर्थं सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्यकेन आचार्यशुक्तोष्म करिष्यामि। श्रीमान सुगोत्रोद्भवस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य राहुल लौर्या नाम देस्य नृपमा नाम्न्या गौरव शर्मा नाम देस्य आशीष नाम सारा नाम देस्य श्रीमान से काश्यप गोत्रोद्भवस्य पराग पांड्या नाम देस्य श्रुति पांड्या नाम्न्याः राधा पांड्या नाम्न्या मीरा पांडे नाम्न्याः पूर्णिमा नाम्न्याः नागर गोत्रोद्भवस्य कृतिका राजा उश्रिका नाम देस्य धर्मज्ञा कृतिका राधा उश्रिका नाम्न्याः भारतनगरस्य रामकृष्णोश्रिका नाम देस्य मकानस्य राघवोश्रिका नाम देस्य श्रवणनक्षस्य भावनाश्रिका नाम्न्याः रोहिणीनक्षस्य मीराश्रिका नाम्न्याः काश्यपगोत्रोद्भवस्य उर्मिला पटेल नाम देस्य कार्तिक पटेल नाम देस्य पार्थ पटेल नाम देस्य कृष्णा नाम देस्य कृपा उषाभेन नाम्न्याः मोहत्कृष्णगोत्रोद्भवस्य पूजनक्या सुरेश विजय कृष्ण नाम देस्य ज्येष्ठानक्ष जयश्री नाम्न्याः मकानक्ष तेजस्विनी नाम्न्याः कृष्णा नाम देस्य तस्य जमान सकुटुम्बानां क्षेमत्रिविरारोग्यस्याभिर्थं श्री सत्यनारायण संकल्प पूजांग आचार्यमुखेन आचार्यशुक्तोष्म करिष्यामि। प्रोच्यदेवंगनसेजनिष्ठायां जमानस्य भारतभाषगोत्रोद्भवस्य संजीव तलवार नाम से आरती तलवार नाम से मंत्रा तलवार नाम मोहिनी तलवार नाम देस्य गौरी शंकर नाम धर्मज्ञा शांता नाम्न्या सकुटुम्बानां क्षत्रियारोग्यस्याभिर्थं जमान गोत्रोद्भवस्य मंगल गोत्रोद्भवस्य प्रेम नारायण गुप्ता नाम से रमा नारायण गुप्ता नाम देस्य गोत्र बेल्ली गोत्रोद्भवस्य दीपक दोड्डमणि नाम देस्य वैशाली नाम्न्याः दिशा नाम्न्याः नव्या नाम देस्य भारतभाषगोत्रोद्भवस्य उत्तरबंगस्य रवीन्द्रनाथ शर्मा नाम देस्य पुनः सुनक्यास्य शशि शर्मा नाम्न्याः आष्टशनक्यास्य अनुराधा शर्मा नाम्न्याः रोहिण्यक्या शोभा नाम्न्याः पुराबलक्यास्य ब्रूस नाम देस्य उत्तरबंगस्य श्रुति नाम शांति नाम्न्याः मृगसराक्या तारा नाम देस्य गीता नाम्न्याः पुनः माया नारंग नाम देस्य श्रीमानस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य पारुल पटेल नाम देस्य दीक्षा पटेल नाम देस्य निशा नाम्न्याः सकुटुम्बानां क्षमत्रियारोग्यस्याभिर्थं विष्णुगोत्रोद्भवस्य मूलानक्ष धीमत नाम देस्य पूजन तुलसी नाम्न्याः स्वातिनक्ष रोशनी नाम्न्याः मूलाक्ष आशीर नाम देस्य नवीन चंद्र नाम देस्य मीना नाम्न्याः श्रीमानसगोत्रोद्भवस्य पद्मनोरी गोत्रोद्भवस्य मुरलीधर नाम देस्य सरोजा नाम्न्या नीलिमा नाम्न्या नीता नाम्न्याः स्वकुटुम्बानां क्षत्रियारोग्यस्याभिर्थं श्री सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्यमुखेन आचरिष्ये कृतोष्म करिष्यामि। प्रोच्यदेवंगनशेषनिष्ठायां स्यां सौभाद्रिमानस्य गोत्रोद्भवस्य होल्ड इट पशान गोत्रोद्भवस्य नाम
तृप्ति नाम्न्याः ज्योति नाम्न्या भीरा नाम्न्याः स्वकुटुम्बानां देवनाम स्वकुटुम्बानां क्षत्रिय विजय वीर्यायुरारोग्यश्राव्यर्थं श्री सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्यकेन आदिष्टोष्म करिष्यामि। राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॐ गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादन श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि पादयो वाद्यं समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि आबोहिष्ठामयो भुवस्नानौ ऊर्जे ददा महेरणाय चक्षसे प्रशस्तस्य भाजयते हनः उषधीरिव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वद आपो जनयदाचनः स्नानं समर्पयामि पयोदधिकृतं चैव मुदश्शरकरयायुधं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् गन्धद्वारान्दुरादरजां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणी ईश्वरी गुंदर्वभूतानां दामिहोपव्वये श्रियम् नमः। ॐ एकदन्ताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। विकटाय नमः। विघ्नराजाय नमः। विनायकाय नमः। धूम्रकेतवे नमः। गणाध्यक्षाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नानाविधपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं पुरतो निधाय धूपं धूपमाग्रापयामि साज्जञ्जवर्धिसंयुक्तं वह्निनायोजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यदिमिरापहं प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः भूर्भुवस्सुवः देवसविदः प्रसुवा सत्यं द्वर्तेन परिषञ्जामि अमृतोपस्तरणमसि ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नीराञ्जनम् आसत्तेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो यादिवो नाविपश्यन् सूर्यग्रामावायामि ॐ सुभः सूर्यग्रामावायामि सूर्यग्रहाय नमस्तापयामि पूजयामि। आप्यायस्व समेदुते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य संगते चन्द्रग्रहाय नमः स्थापयामि पूजयामि। ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुं सिजिन्वते अंगारकाय नमः स्थापयामि पूजयामि। उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्येन मिष्टापूर्ते सकुन्द्रजेथामयं च पुनः कृण्वग्गस्ता पितरय्यवारमन्वादागुं सीत्वयेदन्तुमेदम् बुधग्रहाय नमः स्थापयामि पूजयामि। बृहस्पते अधियधर्यो अर्हाद्युमद्विपाधिक्रतुमज्जनेषु यद्दीत यच्छवसरत प्रजादस्मा सद्रविणं देहि चित्रम् इन्द्रं वो विश्वदस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। ॐ शुक्रग्रहाय नमः स्थापयामि पूजयामि। शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरविश्रवन्तु नः। ॐ शनेश्वरग्रहाय नमः स्थापयामि
पूजयामि कया नश्चित्रा भवदोते सदा वृधः सखा कया सचिष्ठया व्रता ओम राहुग्रहाय नमस्तापयामि पूजयामि केतुं गृण्वन्न केतवेपेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायथाः केतुग्रहाय नमस्तापयामि पूजयामि आदित्य सहित समस्त नवग्रह देवताभ्यो नमः आसन अर्घ्यं समर्पयामि पादयो पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि आबोहिष्ठामयोपस्नान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिपमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मदा आपो जनयथा च नः समर्पयामि गन्ध ॐ पयोदधिकृतं चैव मधुश्चरकरयायुधं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यता आदित्यसहित समस्त नवग्रह देवताभ्यो नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि ओम नमः सूर्याय नमः ॐ नमश्चन्द्राय नमः ओम नमः अंगारकाय नमः ॐ बुधाय नमः नमः बृहस्पते नमः ॐ शुक्राय नमः नमः शनेश्वराय नमः ॐ राहवे नमः आदित्य सहित समस्त नवग्रह देवताभ्यो नमः गन्धान्धारयामि गन्धद्वारान्दराधरशां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीमीशरेकुं सर्वबोधानां दामिहोपव्वये श्रियम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये जवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते प्रापयामि धूरसिधोर्वधोर्वन्दन्धोर्वदयोऽस्मान्धोर्वदितं धोर्वयं वयं धोर्वामस्त्वं देवानामसि आदित्यसहित समस्त नवग्रह देवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि वेदो वह्नन्निर्धर्ममापशोकश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि कदलीफलं महानैवेद्यं निवेदयामि ॐ आदित्यसहित समस्त नवग्रह देवताभ्यो नमः कदलीफलं महानैवेद्यं निवेदयामि याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुश्च शुक्रः शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः देवताभ्यो नमः समर्पयामि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमः गौरीमिमाय सलिलानि तच्छत्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदी नवपदी बभूवशे सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्ना स्वराभ्यां नमः ध्यानं समर्पयामि ब्रह्मज्ञानं प्रथमं वरस्ताद्विषेपदः सुरुजो वेनावः सपुत्न्या उपमास्य पिष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः महादेव्यै च विद्महे वीणापारिण्यै च धीमहि तन्नो वाग्देवी प्रचोदयात् ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् समर्पयामि उत्तरद्वारे द्वारसे नमः कुमुदाय नमः कुमुदाक्षाय नमः मध्य नवरत्नक सिंहासनोपरि सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः पीठस्य दोभागे आदाशक्ते नमः कूर्माय नमः दक्षिण शिरो सिंहासनाग्नेय कोणे कूर्माय नमः नैऋत्ये कोणे ज्ञानाय नमः वायव्य कोणे वैराग्याय नमः ईशान्य कोणे ऐश्वर्याय नमः पूर्व दिशे धर्माय नमः दक्षिण से ज्ञानाय नमः पश्चिम से वैराग्याय नमः उत्तर ऐश्वर्याय नमः पीठ
कर्णिकाय नमः संसत्ये नमः रं रजसे नमः तं तपसे नमः सूर्यमण्डलाद्य विष्णवे नमः पशुपतीश्वर मध्य सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः सत्यनारायण स्वामी देवता इंद्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः नैऋते नमः वरुणाय वायवे कुबेर ईशान्यादि अष्टदिक्पालक देवताभ्यो नमः ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमदः सुरुचो वेन आवह स बुद्ध्या उपमास्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विवह नागे सुपर्णमुपयत्पतन्तकुं मृदा वेनन्दो अभ्यचक्षदत्वा हिरण्यवक्षं वरुणस्य दूतै यमस्य योनौ शकुनं भुरण्यं नाप्यायस्व समेतुते विश्वतः सोमवृष्णियम् भवावादस्य सङ्गते दत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोद्धिर्जगुं दमान आयुः प्रमोषीः ओम पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलाय दाक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पारपद्मं मयि सन्निधत्स्व सर्वालंकार सत्यनारायण स्वामी नारायण देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि समर्पयामि पादयो पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि लक्ष्मी नारायण देवता कामयो भुवस्सान ऊर्जे ददादन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरजस्तस्य भाजयते हनः उषधीरिवमादरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वदा आपो जनयदा जनः स्वसमेतुते विश्वतः सोमवृष्टियं भवावाजस्य सङ्गते वन्नो अकारजं निष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखागरत्प्रणायोगं सितारिषत ओम शुक्रमसि ज्योतिर्सतेजसे देववस्त्रितावचित्रसोऽभूयस्त्रिये आज्ञेनास्तपयामि मधुवादारदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेर्नः सन्तोषदेः ओम स्वादभवस्तु दिव्याय जन्मने स्वादरीन्द्राय सहेतुनाम्ने स्वादर्मित्रवणाय वायुवेः पादाभ्यां सक्रिया स्नपयामि ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषसहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वजम्भवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं दिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो ध्यानं नारायणपरः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिष्यतत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविकुन्दमुद्रेन्दं विश्वशम्भुवम् पद्मघोषप्रतीकाशकुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अथो निष्ट्याविदस्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठते ज्वालमालाकुलं दादे विश्वस्यायतनं महद सन्ततकुञ्जिराभिज्वलं पत्याकोशजन्निभम् तस्यान्तेषु चिरकुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्
तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्जिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभक्तिभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः प्रियगोर्धमदश्यायैरस्मयस्तस्य सन्ददा सन्दापयति सन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निजिगा अणियोर्ध्वाव्यवस्थितः नीलदो यदमध्यस्याद्विद्युल्लेखे भवास्वरा नीवारशोकवत्तन्वे पीताभास्वत्यनूपमा तस्यास्तिकाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म शिवः सरिस्रेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् हृदगुं सत्यम्बरं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेदं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमार्क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टवागुंदस्तनूभिः यजेम देव इदं यदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्तिः 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 ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वेशानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोज्यायाकश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोऽर्थवयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अपि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्टद पश्चाद्भो विमतो पुरः यत्पुरुषेण अभिषाः देवायुज्ञन्वदा वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयोत्मः शरद्रविः सप्तास्यासुन्दरिदयः त्रिसप्त समिदकृताः देवायज्ञम् धन्वानाः अबद्धम् पुरुषम् वशम् तम् यज्ञम् वरेषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रदः तेन देवा अयजन्तात् साध्यार्षयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतम् बृहदाच्यम् पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रजस्सामानि जग्निरे चन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त एके चोभया तदः गावोह जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषम् व्यददो करिदाव्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्य गो बाहो बाहुरोपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पुरोदस्य यद्वैश्य पद्यागुं सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाप्या आसीदन्तरिक्षम् श्रेष्ठोऽद्यौ समवर्तत पद्व्याम्बोमिर्दिशश्रोत्रात् तदा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारेत्
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिश्चरश्रः तमेवं विद्वानमृत ह्यभवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूत पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताते तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसत्तु परस्तात् तमेवं विद्वानमृत हि भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यो आतपते यो देवानां पुरोहितः गोर्भो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मणं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यत्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाण अवं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ शान्तिः 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 शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ श्रीदरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरेषिणीम् ईश्वरे गुन्दर्वबोधानां दाम्योपव्यये श्रियम् श्रीर्मे भजतो अलक्ष्मीर्मे नश्यतो अहिरिव भोगैः परयेति बाहुञ्जाया हेदिम्बरिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागं सम्परिपातु विश्वतः सौभाग्यद्रव्याणि नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि ओम आदित्यादि श्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः वस्त्र पंचवस्त्रान् समर्पयामि वस्त्रयुग्मान् समर्पयामि उपवेतम् सम्नमादित्यासो भवता मृडयन्तः आवोर्वाजे समतिर्ववृत्यादकं होश्चित्या परिभो वित्तरा सता नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीमीश्वरे गुन्दर्वबोधानां दाम्योपव्यये श्रियम् माङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते अक्षतान् समर्पयामि आभरणात्यक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालिकानि समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम अंगपूजां सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि सत्यात्मने नमः गुरुवौ पूजयामि सत्यनिधये नमः जानने पूजयामि
ओम सत्यात्मने सत्यनिधे नमः जानने पूजयामि सत्यसंकल्पाय नमः जंगे पूजयामि सत्यदिशाय नमः ओरो पूजयामि सत्यरूपाय नमः गुह्यं पूजयामि सत्यदेवाय नमः वदनं पूजयामि सत्यच्युताय नमः कटिं पूजयामि सत्योधराय नमः उदरं पूजयामि सत्यकामाय नमः पार्श्वं पूजयामि सत्येष्टाय नमः पुष्टदेहं पूजयामि सत्यपारायण स्कंदौ पूजयामि सत्यसूर्याय बाहं पूजयामि सत्यवक्षाय हस्तान् पूजयामि सत्यतिष्ठाय नमः कंठं पूजयामि सत्यदेवाय वदनं पूजयामि सत्यच्युतान् नासिकान् पूजयामि सत्यधर्मान् स्तोत्रं पूजयामि सत्यपूर्णान् नेत्राणि पूजयामि सत्यौषधाय नमः भुवौ पूजयामि सत्यनन्दाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि सत्यवशेन लाटं पूजयामि सत्यग्रहरूपिणि शिरौ पूजयामि सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः सर्व अंगानि पूजयामि ओम सत्यदेवाय नमः करवेर पुष्पाणि समर्पयामि जाजी पुष्पं समर्पयामि चंपक पुष्पाणि समर्पयामि मुकुल पुष्पाणि समर्पयामि तदवत् पुष्पाणि समर्पयामि कल्वार पुष्पं समर्पयामि शेवंतिका पुष्पाणि समर्पयामि मल्लिका पुष्पाणि समर्पयामि हिरवंतिका पुष्पाणि समर्पयामि गिरिकर्णिका पुष्पाणि समर्पयामि आतति पुष्पाणि समर्पयामि पारिजात पुष्पं समर्पयामि पुण्डाकुष्पं समर्पयामि कुन्दपुष्पं समर्पयामि मालती पुष्पाणि समर्पयामि केतपुष्पाणि समर्पयामि मन्दारपुष्पं समर्पयामि पाणिपुष्पं समर्पयामि अशोकपुष्पं समर्पयामि भोगपुष्पं समर्पयामि दारिमापुष्पं समर्पयामि देवतापुष्पं समर्पयामि सुगन्धापुष्पं समर्पयामि कमलपुष्पं समर्पयामि नानाविधपुष्पाणि समर्पयामि तुलसीपत्राणि समर्पयामि तुलसी पत्राणि समर्पयामि जाजी पत्र समर्पयामि चंपक पत्र समर्पयामि बिल्वपत्र समर्पयामि दूरपत्र समर्पयामि शेवंतिका पत्र समर्पयामि गुरुक पत्र समर्पयामि सुगंध पत्र समर्पयामि करवेर पत्र समर्पयामि विष्णुकांत पत्र समर्पयामि माची पत्र समर्पयामि मल्लिका पत्राणि समर्पयामि अपमार्ग पत्र समर्पयामि मालती पत्र समर्पयामि पारिजात पत्र समर्पयामि दानव समर्पयामि बद्री पत्र समर्पयामि देवता समर्पयामि शिवपत्र समर्पयामि चोतपत्र समर्पयामि अमरपत्र समर्पयामि कमलपत्रं वेणुपत्राणि समर्पयामि ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षाय नमः नारसिंहाच्युताय जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय हरिये नमः कृष्णाय नमः सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः नाम पूजानि समर्पयामि ओम महालक्ष्मी नमः कमलायै नमः सोम पद्मायै नमः सोमाय नमः चंडिकाय नमः अनगाय नमः पीतांबरधारिण्ये नमः दिव्य कंदानुलेपनाय नमः स्वरूपाय नमः रत्नदीप्ताय नमः जिदार्थप्रदायिन्ये नमः इंदिराय नमः कंबुग्रीवाय नमः हरिप्रिये नमः सुबुधे नमः लोकमात्रे नमः हरिप्रियाय नमः श्री महालक्ष्मी नमः पुष्पाणि समर्पयामि आवरण पूजा नारायणाय नमः अच्युताय नमः आदिमनसून विष्णुवे नमः हरे नमः सृष्टि सीतमारकाय दामोदर सत्यनारायण स्वामी देवता प्रथमावरण पूजानि समर्पयामि ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्वणवेदाय नमः पश्चिममंडल सूर्यमंडल सोममंडलाय नमः सत्यनारायण देवताभ्यो नमः द्वितीयावरण पूजानि समर्पयामि ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः सूर्यवामनासीधराय नमः श्रीकेशवदामोदराय नमः सत्यावरण पूजानि समर्पयामि ओम इंद्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः नैऋत्य वर्ण वायु कुबेर ईशान दिक्पालकाय नमः पंचवारण पूजानि समर्पयामि मेष वृषभ मिथुन कटक सिंह कन्या तुला वृश्चिक मकर कुंभ मीनाय नमः सत्रान षष्ठान पूजानि समर्पयामि ओम मत्स्य मेषा मत्स्याय महेश्वर्याय नमः कौमार्य नमः विष्णवे नमः इंद्राज्ञाय नमः वाराह्य चामुण्डे नमः सप्तमार्ग पूजानि समर्पयामि ओम मत्स्य कूर्मराह नारसिंहाय वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्धि कल्पना सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः अष्टमावरण पूजानि समर्पयामि
धूपं दुगन्धं दुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां दोपोऽयं प्रतिगृह्यताम् उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नन्निर्निर्ममा पशोगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा देवासा निदर्वाणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् Maharishi Shaunaka and 88,000 other rishis assembled at the forest of Naimisharanya and asked Maharshi Suta, the narrator of Purana, O Maharshi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharshi Suta answered, even Narad Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their sufferings and offer salvation, Narada traveled to Vishnu Loka and found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada, and lotus in his hands, four hands, and garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu greeted Narada and asked, tell me what you want, and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as how they can be helped. Lord Vishnu replied, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayan Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu. O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja and devotion offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar and honey to the god. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in Kali Yuga, this puja can bring contentment.
Maharishi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayan Vrata in the past. Once there lived a very Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he used to wander about in the search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, "Friend, why are you wandering aimlessly?" The Brahmin replied, "Sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me." Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, "O Brahmin, Lord Satyanarayan grants the wishes of all his devotees and removes the sorrows. So you should perform his puja and reap his benefits." Lord Vishnu then explained the details of Satyanarayan Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went beg for alms. To beg for alms, his mind fixed on only one thing, namely the puja. That day, he got a lot of money. With his, he bought fruits, milk, curd, and honey, and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayan grace, he said his poverty and lived a content life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha or salvation. Maharishi Suta continued. One day, when this Brahmin from the Kasi was observing Satyanarayan Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing this Brahmin performing the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin who had been bestowed with Lord Vishnu's grace spoke. "This is called Satyanarayan Vrata. One who observes this Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth." The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayan in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went on to part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour and performed the Satyanarayan puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayan's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. Chapter 3 Maharishi Sutta continued, "O best of aesthetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name of Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing Satyanarayan Puja at the banks of river Bhaktrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. "O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration?" The king replied, "O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayan." On hearing this, Sadhu spoke humbly, "O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children." The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayan Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born.
By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati soon conceived and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day Leelavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayan Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchannagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayan Puja and the Lord placed a curse on Sadhu. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought that they were the thieves, arrested them, and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayan's curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there, stopped at a house where Satyanarayan Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayan Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayan Vrat herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayan to forgive their sins. Lord Satyanarayan was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before Chandraketu, King Chandraketu, in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayan warned that his kingdom, wealth, and children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered greatly because of your faith, but now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu, and asked him what he was carrying in his boat.
Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except leaves and creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creeper plants, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law, who spoke. "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go to him and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and time again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas, drowned in your Maya, cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes by restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Lilavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Lilavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, and so I made him and the boat disappear. Let her go home and take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found, to her joy, her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives, performed Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Chapter 5. Maharshi Sutta continued. Once there was a king called Tungadhara who underwent a lot of misery, but because he refused the Satana Prasad. One day after hunting, he was resting under a tree. Cowherds were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king in in vanity refused the prasad they offered. When he reached the palace, he found his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja. And with great devotion, the Lord showered the blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaishakunta after his death. Maharishi Sudha said, "O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha which was originally told by Lord Vishnu to Narad Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kala Yuga, observance of this vrata can lead to gratification of one's wishes." Thus ended the narration of Maharishi Sutta, after which
Shushitkana and other rishis returned to their respective places. बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय। ब्राह्मणस्थ पारणस्थ ज्ञानस्थ समानस्थ सोमेश्वरः सत्यनारायण शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं साकारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमस्कार। स्वरूप को नमस्कार, सबके आश्रय को नमस्कार, जग के कारण तारण स्वरूप उस लीलामय को नमस्कार, अद्वैत तत्व को नमस्कार, जग के स्वामी को नमस्कार, सब और सनातन परम ब्रह्म अंतर्यामी को नमस्कार। हो शरण वरण के योग्य तुम्ही, जगपालक स्वयं प्रकाशमान, तुम करता भरता हरता हो, तुम निर्विकल्प निश्चल महान, तुम भय को भी भयकारी हो, भीषणता को भीषण महान, पावन के पावन करता हो, सब जीवों की गति और प्राण। हे प्रभो, तुम्ही सर्वोत्तम पद के एक नियंता कर्णधार, रक्षक के भी रक्षक हो तुम, हो परे परे से भी अपार। हे प्रभो, आपका करते हैं हम भजन मनन चिंतन विचार, हे सब जग के साक्षी स्वरूप, हम करते तुमको नमस्कार। हे परम सत्य, हे सर्वेश्वर, हे प्रणतपाल अच्युत अपार, हम शरणागत हैं कृपा निधे, संसार सिंधु से करो पार। मेरे हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा स्वामी, धन बल विद्या हो देव देव, सर्वस्व तुम्ही अंतर्यामी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। Everybody come and offer the Akshata for collection. सत्यदेवताभ्यो नमस्तोनामार्चनं करिष्ये। ओम सत्यदेवाय नमः। ओम सत्यात्मने नमः। ओम सत्यभूताय नमः। ओम सत्यपुरुषाय नमः। ओम सत्यनाथाय नमः। सत्यसाक्षिणे नमः। ओम सत्ययोगाय नमः। ओम सत्यज्ञानाय नमः। सत्यज्ञानप्रियाय नमः। सत्यनिधये नमः। सत्यसंभवाय नमः। सत्यप्रभवे नमः। सत्येश्वराय नमः। सत्यकर्मणे नमः। सत्यपवित्राय नमः। सत्यमंगलाय नमः। सत्यगर्भाय नमः। सत्यप्रजापते नमः। सत्यविक्रमाय नमः। सत्यसिद्धाय नमः। सत्यच्युताय नमः। सत्यवीराय नमः। सत्यबोधाय नमः। सत्यधर्माय नमः। सत्याग्रजाय नमः। सत्यसंतुष्टाय नमः। सत्यवराहाय नमः। सत्यपारायणाय नमः। सत्यपूर्णाय नमः। सत्यौषधाय नमः। शाश्वताय नमः। ओम सत्यप्रवर्धनाय नमः। सत्यभवे नमः। सत्यज्येष्ठाय नमः। सत्यश्रेष्ठाय नमः। सत्यविक्रमे नमः। ओम सत्यधन्वने नित्यमेधादिशाय नमः। सत्यकृतवे नमः। सत्यसकालाय नमः। सत्यवत्सलाय नमः। सत्यवसवे नमः। सत्यमेघाय नमः। सत्यरुद्राय नमः। सत्यब्रह्मणे नमः। सत्यमृताय नमः। सत्यवेदांकाय चतुरात्मने नमः। सत्यभोक्त्रे नमः। सत्स्वे नमः। सत्येन्द्राय नमः। सत्संकराय नमः। स्वर्गाय नमः। सत्यनेवाय नमः। सत्यमेधाय नमः। सत्यवेद्याय नमः। सत्यप्रियायुषाय नमः। सत्यमायाय नमः। सत्यमोहाय नमः। सत्यसुरानन्दात् सागरान् तमसेत् भात्यसिंहाय नमः। सत्यमृगाय नमः। सत्यलोकपालकाय सत्यस्थिराय नमः। सत्यदिक्पालकाय सत्यधनुर्धराय नमः। सत्यभुजाय नमः। सत्यवाक्याय नमः। सत्यगुरवे नमः। सत्यन्यायाय सत्यसाक्षिणे नमः। सत्यसमृद्धाय नमः। सत्यसमृद्धाय सत्यवरावक्ष्णे नमः। सत्यवायवे नमः। सत्यशेखराय नमः। सत्यानन्दाय नमः। सत्याधिराजा श्रीपादाय नमः। सत्यकुशाय नमः। सत्योदराय नमः। सत्यहृदयाय सत्यकमलाय नमः। सत्यनालाय नमः। सत्यहस्ताय नमः। सत्यभावे नमः। सत्यमुखाय नमः। सत्यजिह्वाय नमः। सत्यमुष्ट्राय नमः। सत्यनासिकाय नमः। सत्यस्तोत्राय नमः। सत्यचक्षुषे नमः। सत्यशिरसे नमः। सत्यमकुटाय नमः। सत्याम्बराय नमः। सत्यप्रणाय नमः। सत्यायुधाय नमः। सत्यश्रीवल्लभाय नमः। सत्यगुप्ताय नमः। सत्यपुष्कराय नमः। सत्यादिराजनित्यभामातास्त्यग्रहप्रत्यप्रहरणाय नमः। सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। अष्टोत्सनामाल पूजा समर्पयामि। समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। आगर्भं सावित्रस्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। Anybody can sing one bhajan, please? We'll do the bhog and we'll do aarti. Anybody can sing bhajan?
आत्मनिवासी राम, आत्मनिवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। आत्मनिवासी राम, आत्मनिवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। अयोध्यवासी राम, अयोध्यवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। आत्मनिवासी राम, आत्मनिवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। अरण्यवासी राम, अरण्यवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। आत्मनिवासी राम, आत्मनिवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। अहल्योद्धारक राम, अहल्योद्धारक राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। आत्मनिवासी राम, आत्मनिवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। दशमुखमर्दन राम, दशमुखमर्दन राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। आत्मनिवासी राम, आत्मनिवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। पट्टाभिषेका राम, पट्टाभिषेका राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। आत्मनिवासी राम, आत्मनिवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। भक्तवत्सल राम, भक्तवत्सल राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। आत्मनिवासी राम, आत्मनिवासी राम, दशरथ नंदन राम, जय जय जानकी जीवन राम। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं
राम नारायणं जानकी वल्लभम कौन कहते हे भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ, ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಮನವೆಂಬ ಮಂಟಪ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ, ಹರಿನಾಮವ ಮಂತ್ರವೇ ತುಂಬಿದೆ, ಮನವೆಂಬ ಮಂಟಪ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ, ಹರಿನಾಮವ ಮಂತ್ರವೇ ತುಂಬಿದೆ, ಎಂದೆಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಗಿರು, ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ, ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ನನಗಾಗಿಯೇ ನನ್ನು ನಾ ಬೇಡನು, ಧನ ಕನಕ ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಕೇಳನು, ನನಗಾಗಿಯೇ ನನ್ನು ನಾ ಬೇಡನು, ಧನ ಕನಕ ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಕೇಳನು, ಈ ಮನೆಯು ನೀನಿರುವ ಗುರಿಯಾಗಲಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ, ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಕಣ್ಣೀರ ಅಭಿಷೇಕನ ಮಾಡಿದೆ, ನಾಡು ನೀಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಅಭಿಷೇಕನ ಮಾಡಿದೆ, ಕರುನಾಡು ನೀಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ, ಬರಿದಾದ ಮಡಿಲನ್ನು ನೀ ತುಂಬಿದೆ, ನಾ ಕಾಣದಾನಂದ ನೀ ನೀಡಿದೆ, ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ, ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಓಂ
લક્ષ્મી રમણા સ્વામી જય લક્ષ્મી રમણા સત્યનારાયણ સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી જનપાતક હરણા ઓમ જય લક્ષ્મી રમણા રત્ન જડિત સિંહાસન અદભુત છવિરાજે સ્વામી અદભુત છવિરાજે નારદ કરદ નિરંજન નારદ કરદ નિરંજન ઘંટા ધ્વનિ વાજે ઓમ જય લક્ષ્મી રમણા પ્રગટ ભયે કલિકારણ દ્વિજ કો દર્શ દિયો સ્વામી દ્વિજ કો દર્શ દિયો બૂઢો બ્રાહ્મણ બને કર બૂઢો બ્રાહ્મણ બને કર કંચન મહલ કિયો ઓમ જય લક્ષ્મી રમણા દુર્બલ ભીલ કઠ્યારો જેન પર કૃપા કરી સ્વામી જેન પર કૃપા કરી ચંદ્રચૂડ એક રાજા ચંદ્રચૂડ એક રાજા जिनकी विपत हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजदीनी स्वामी श्रद्धा तजदीनी सोफल भोग्यो प्रभुजी सोफल भोग्यो प्रभुजी विरस्तो दिगिनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी जिन जे रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सर्यो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित बल दीनो मन इच्छा बल दीनो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन भा चित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे
ॐ जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ॐ जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ॐ जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ॐ जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख गल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ॐ जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो कृपा में। तुमको मैं कुमति। ॐ जय जगदीश। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वारे पड़ा मैं तेरे। ॐ जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ॐ जय जगदीश हरे। धन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ॐ जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा। त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं। त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा। करोमि यद्यत्
सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।